je présente le cours de cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, je montre le cycle de l'acide citrique ou le cycle de l'acide tricarboxylique. Le rôle du cycle de Krebs. Toujours je commence par le rôle. Il a un rôle énergétique. Un tour de cycle de Krebs, il forme de l'énergie en faible quantité sous forme de GTP. Il forme les cofacteurs réduits, mais oxydatifs ou la cofacteurs réduits riches en énergie. 3 NADH+ et 1 FADH2. C'est bon, donc ça produit quoi? Du GTP, 3 NADH+ et 1 FADH2. Les cofacteurs réduits, la chaîne respiratoire, ils vont être... Elle permet la fabrication de l'ATP dans la chaîne respiratoire par phosphorylation oxydative. Voilà le rôle énergétique. On a le TP, 3 NADH+ ou le FAD. Et c'est une source de précurseurs, les intermédiaires de biosynthèse. Ça permet de l'anéoglycogénèse, par exemple, oxalacétate, précurseur des acides aminés, les bases nucléotidiques, cholestérol, et pour les porphyrines, intermédiaires pour synthèse porphyrine, qui met le sxinal CoA. Donc, c'est le nom flexem, les rôles. Et pour la localisation, se déroule où? Donc, chez les eucaryotes, dans la matrice mitochondriale. Chez les prokaryotes, puisque maintenant je mitochondrie, elle se déroule au niveau du cytosol, le cycle de Krebs. Donc chez les eucaryotes, mitochondrie, chez les prokaryotes, au niveau du cytosol. C'est la voie unique qui permet l'oxydation de l'acétyl-CoA en 2 molécules de CO2. Regarde ça ta tête. C'est la voie unique qui permet l'oxydation de l'acétyl-CoA en 2 molécules de CO2. Le cycle de Krebs, غادي ننطلقوا من acétyl-CoA qui se condense ma molécule d'oxaloacétate et il sera 8 réactions pour former à la fin de l'oxaloacétate. De nouveau, l'oxaloacétate se condense ma acétyl-CoA. Et un tour de cycle de Krebs, نتحصلوا على 1 GTP, 2 CO2, 1 FADH2, 3 NADH+. Qui sont seulement que c'est un seul tour. Je répète, les 8 réactions aboutissent à la formation de 1 GTP, 2 CO2, 1 FADH2, 3 NADH+. Les solutions بزاف. حفظيهم. Bon, pour le cycle de Krebs, commence par quoi? باش بدينا باش انا نسقسيك باسيتيل كوا. هذا acétyl CoA من يجي la source de l'acétyl CoA. Il existe plusieurs origines, les sorcelérons les origines de l'acétyl CoA dans la glycolyse. Glucose, glycolyse avec 2 pyruvates, بعد البيروفات باش يصرى لا décarboxylation oxydative et ça forme de l'acétyl-CoA, ça forme 2 acétyl-CoA à partir d'une molécule de glucose. La bêta-oxydation des acides gras forme aussi de l'acétyl-CoA et la dégradation de certains acides aminés qui forment l'acétyl-CoA aussi. Voilà les origines de l'acétyl-CoA. Il faut se rappeler que la glycolyse, la bêta-oxydation des acides gras, c'est les 2 principaux processus préparatoires à la récupération de l'énergie. Des liaisons contenues dans les glucides et les lipides. عندي تاني باينه باللي من جبناها بلا ما نهضروا باللي جبناها ملي كسام. Les étapes de cycle de Krebs. وغادي صوالح كاع اللي يقولوهم في الكسام نعطيكم دي astuces باش تعقلوا عليهم. Bon,
حنا رانا في السيتوزول. واش غادي يصرى في السيتوزول؟ في السيتوزول عندنا باغ اكزومبل لا غليكوليز تعطيك دو بيروفات بارتيغ دون موليكول دو غلوكوز نحصلوا على البيروفات، والبيروفات باش يولي اسيتيل كوا. هاد لا رياكسيون سو ديرول دون لا ميتوكوندري. سما لو بيروفات لازم يدخل في لا ميتوكوندري، وباش يدخل كاين ان ترانسبورتور qui va transporter le pyruvate à l'intérieur de la mitochondrie. Et à l'intérieur de la mitochondrie, pyruvate غادي تصرى لها une réaction ويتحسن له على l'acétyl CoA. Mais avant نلقى نشوفو هاد transporteur. Je dessine la membrane externe mitochondriale et la membrane interne de la mitochondrie. في la membrane interne de la mitochondrie عندنا واحد البروتين هي translocase جايه في la membrane interne de la mitochondrie, pyruvate translocase qui va permettre le passage de le pyruvate à l'entrée d'une molécule H+. Donc le pyruvate pénètre dans la mitochondrie par un transporteur MCT. MCT, c'est le monocarboxyl transporteur. Donc le pyruvate va pénétrer dans la mitochondrie. Le pyruvate translocase les جاي في la membrane interne MCT. نزيد في الكسام واش مسقسين قالك بلي هاد pyruvate il traverse la membrane interne de la mitochondrie en neutralisant le gradient de proton. ما فهمتهاش مليح، بالك من H+ يدخل peut-être. قالك pas d'élaboration de gradient de proton. Il neutralise le gradient. Il neutralise le gradient de proton. Pas d'élaboration de gradient de proton. Une fois dans la mitochondrie, le pyruvate, il se transforme en acétyl-CoA. C'est-à-dire, une fois le pyruvate dans la mitochondrie, le translocase, le pyruvate, il a une réaction. ويتحول l'acétyl CoA. Mais comment la réaction? C'est une réaction complexe. Il y a 3 réactions, on peut dire 3 enzymes. C'est une décarboxylation oxydative catalysée par le complexe enzymatique pyruvate déshydrogénase. Complexe enzymatique pyruvate déshydrogénase. C'est une décarboxylation oxydative. Elle utilise 2 coenzymes. ماشي 3 ماشي 4. Elle utilise comme coenzyme le NAD+ ou le CoA. Donc attention, elle utilise NAD ou le CoA comme coenzyme. Il y aura une réaction de décarboxylation et sa forme de CO2, une réaction d'oxydation sa forme de NAD HH+, يفقد l'hydrogène, et une condensation مع un CoA. Maintenant un coenzyme CoA, le premier coenzyme, et le NAD. C'est un coenzyme اللي استعملناه تاني. Faites attention. Les réactions اللي شفناهم هاد la décarboxylation oxydative ce n'est pas une réaction de cycle de Krebs. مازال ما ندخلو في حلقة Krebs ni la glycolyse. La glycolyse تاني ce n'est pas une réaction de cycle de Krebs. La réaction de la décarboxylation oxydative les salades de la mitochondrie, elle permet de relier la glycolyse au cycle de Krebs. Ça y est, ça forme donc la formation de l'acétyl-CoA permet de relier la glycolyse à un cycle de Krebs. Elle est irréversible et se déroule dans la mitochondrie, dans la matrice mitochondriale. مسقسين عليهم في الجسم هاد الحفايز. صحيح هاد 3 فايز حفظيهم عقلي ليهم يدوروا بزاف في الجسم في النفس وكاع. Je répète, la première étape c'est l'entrée de le pyruvate puis la transformation de pyruvate en acétyl-CoA à l'intérieur de la mitochondrie par réaction de décarboxylation oxydative. Donc avec la glycolyse et sa forme de pyruvate, les 2 pyruvates vont traverser la membrane mitochondriale par le transporteur pyruvate translocase. Le pyruvate في la matrice mitochondriale يتحول لأسيتيل كوا. ومن هنا سوف تبدأ حلقة كريبس من أسيتيل كوا. أنا بنبدو في الأسيتيل كوا. واش غادي يصرى في لو سيكل دو كريبس؟ غادي يجي لوكزالو أسيتات ويتكوندونسا مع l'acétyl CoA. Ça va former de citrate, puis d'isocitrate, puis alpha-cétoglutarate, succinyl CoA, succinate, du fumarate et du malate et l'oxaloacétate.
أنا هكا نحفظهم من بعد نرقمهم. عندنا 8 réactions. Voilà les 8 réactions de cycle de Krebs. وأنا غادي نقرو باش نجاوبو على لي كيسيان. دوك تبعوني وحفظوا هاد لي رياكسيون هكا وتكون مديرلكم les astuces, seulement les astuces. Donc في كيسيان شي يسقسو على les réactions qui utilisent du NAD+ comme coenzyme. Imagine بلي يسقسو كيما هكا واحد ديريكت يهبل. دونك عندك لا 3e réaction لا 4e ولا 8e réaction. وكيفاش نعقلوا عليهم 3 وال 4 وال 8؟ اروحوا تشوفوا معايا une astuce. صح مهم ça forme du NADH+. C'est des réactions qui utilisent NAD+ ou ça forme du NADH+. On a 3 réactions qui forment du NADH+. Pour l'astuce, باش نحفظوا هاد الرياكسيون نيري في راسك عندك ليزو الفا. حفظيها هكا ليزو الفا. هاد ليزو الفا واش يعطيك حاجه اسمها اس ايزو الفا اس بلس ام او لا ديرنيير رياكسيون مو. عقلي على هاد لاستيس تكون نقول لك كيفاش غادي تعقلي. بور ليزو نقصدو به ايزو سيترات والالفا نقصدو بها الفا سيتوغلوتارات والاس سكسينيل كوا. دونك من ايزو والام والاو سي لا ديرنيير رياكسيون مالات والاوكزالو اسيتات. هادو les 3 réactions qui produisent du NADH+. حفظيها غاية. دونك عندك ايزو الفا كما راني رسمت لك الليزو معناها ايزو سيترات والالفا الفا سيتوغلوتارات والاسكسينيل كوا والام او مالات اوكزالو اسيتات ام او. دونك لا 3e ولا 4e ولا 8e رياكسيون. دونك عندك 3 4 وال4 ضربيها في 2 دونك 3 4 و 4 fois 2 8 3 4 8. إذا كتبداي لي رياكسيون في راسك بلي ايزو سيترات يتحول الفا سيتوغلوتارات الفا سيتوغلوتارات لسكسينيل كوا. في الكسيم يسقسو parfois تاني على لي زونزيم كي كاتاليز هاد لي رياكسيون. دونك لونزيم كي كاتاليز اون رياكسيون كي برودوي دو NADH+. لي زونزيم سهل باش تعقل عليهم. الموليكول الاولى ديرها ديزيدروجيناز دونك كاتاليزي باغ ليزوسيترات ديزيدروجيناز. الرياكسيون 4 الفا سيتوغلوتارات وتزيدي لها ديزيدروجيناز الفا سيتوغلوتارات وديزيدروجيناز. والرياكسيون التاليه المالات ثاني مالات ديزيدروجيناز سامبل. وهذه مو عقل عليها بمحمد ما كانش كيف انا قلبتها غير لي زاستيس ما كانش كيفاش يدخلوا في الراس. ان بور المالات والاو الاوكزالو اسيتات. وفي الكيسيام واش يسقسو عثاني على لي رياكسيون كي برودوي دو فاد اش 2. ثاني سهله هنايا اش غادي تتفكري كاين رياكسيون غير وحده اللي تفورمي الفاد. انا نعقل عليها بساره وفريده زي سكسينات ساره وفيماغات فريده. سي لا رياكسيون كي فورم دو فاد اش 2 من سكسينات الفيماغات والانزيم دوك غتسدي سكسينات وتديرها ديزيدروجيناز كيما الاخرين. في الكسام يسقسو تاني على لي رياكسيون كي برودوي دو جي تي بي. كاينه وحده نعقل عليها بساره غير بساره فيهم زوج اس سكسينيل كوا سكسينات. سي لا رياكسيون كي فورم دو جي تي بي. Cette réaction est catalysée par succinate thiokinase. ماشي سكسينيل كوا تدير لها ديزيدروجيناز. اتونسيون. وزيد في الكسام واش يسقسو على يقول لك بلي اسكو لي تو لي انزيم تاع سيكل دو كريبس sont libres dans la matrice mitochondriale. Non, parce que succinate thiokinase يجي لاصق في la membrane interne de la mitochondrie. Donc ماشي كاع les enzymes sont libres. Déjà succinate thiokinase راه لاصق في la membrane interne تاع la mitochondrie. في الكسام يسقسو تاني على les réactions irréversibles du cycle de Krebs. Faut apprendre les enzymes. Donc عندك les réactions réversibles. La réaction 1 elle est irréversible والرياكسيون 3 وال4 عقل عليهم تاع لاستيس تاع الاولى لي فورم ناد اش اش بلس ايزو الفا اس. هادو سي دي رياكسيون irréversibles. وزيدي معاهم لا بروميير رياكسيون كي فورم لو سيترات سي اون رياكسيون irréversible. La première réaction elle est catalysée par citrate synthase. هادو les 3 réactions sont irréversibles et c'est les points de contrôle. وزيدي نوسيون لي سورسو ليها في الكسام
ما تنسيش كيما قلت لك لا dernière réaction غير باش ما تنسيش عندك le malate déshydrogénase il catalyse une réaction qui forme quoi qui aboutit à la formation de l'oxaloacétate. زيد في الكسيام يسقسوا على les réactions qui produit du CO2 عندنا 2 CO2 وين يجوا من الرياكسيون 3 و 4 هذاك تاع لاستوس تاع ايزو الفا والاس هاد لي رياكسيون ايزو الفا اس 3 و 4 شوفي كون جو نشوفو produit de CO2 البرودوي شتاني produit du NADH, produit du CO2, produit du NADH, H+. Ils sont des réactions irréversibles. Voilà la troisième ou quatrième réaction forme du CO2. زيد في الكسيم يقول لك باللي les réactions qui produisent du CO2 sont catalysées par des déshydrogénases. Oui, juste. isocitrat déshydrogénase, alpha-cétoglutarate déshydrogénase. في الكسيم تاني يسقسوا على succinyl CoA اللي ينيب l'alpha-cétoglutarate déshydrogenase و citrate synthase هاد لي دو عقلي عليهم هني هي l'oxaloacétate في الكسيام يقول لك باللي sa présence est indispensable pour que l'acétyl-CoA pénètre dans le cycle de Krebs. بلا oxaloacétate ما كانش cycle de Krebs. وتاني في الكسيم يسقسوك على هاد الرياكسيون من سكسينيل كوا حتى المالات قالك بلي سا كونسوم دو H2O هادي حفظيها هكا حفظي جدا كيما هكا و elle aboutit à la formation de un ATP oui هذاك الجي تي بي تكثر على فوسفوريلاسيون ويتحول ل ATP فوسفوريلاسيون تاع ل ADP و une synthèse de FAD H2 la sixième réaction c'est l'équivalent de 2 ATP par phosphorylation oxydative et au total غادي يكون عندنا شحال من ATP 3 pour l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase هاد l'enzyme تاع quatrième réaction elle utilise les mêmes enzymes les mêmes coenzymes que la pyruvate déshydrogénase هذاك الكومبلكس الاول اللي شفناه ça va elle utilise le NAD+ ou le CoA NAD+ ou CoA شويه la régulation. Le premier enzyme citrasynthase elle est inhibée par l'ATP parce que بروحها cycle de Krebs يصنع l'ATP NADH+ ou succinyl CoA كما قلنا. Elle est activée par quoi? Elle est activée par l'ADP ou l'acétyl-CoA. L'isocitrate déshydrogénase est activée par calcium ou l'ADP ou inhibée par NADH+ ou l'ATP. Ou l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase inhibée par NADH+. Le bilan énergétique, Sophie. هنا كيصرات لا glycolyse. Un glucose pendant la glycolyse غادي يتحول ل 2 pyruvate. وهاد les 2 pyruvate يدخلوا في الميتوكوندري et ça forme quoi? Ça forme de l'acétyl-CoA. l'acétyl-CoA يدخل في cycle de Krebs. بصح هنايا ما غاديش نهضر لك على نبدا لك بان سول pyruvate. سينقلوا علينا هاد دو. ان pyruvate يتحول l'acétyl-CoA درت لك شرطه معناها عندنا لو دوزيام pyruvate. Donc déjà la transformation de pyruvate en acétyl-CoA ça forme du NADH+, au cycle de Krebs forme 3 NADH+, un FAD H2 et un GTP. باش نحسبوا le total d'ATP حنا على حسب واش يسقسونا في الكسام اذا قالك un seul tour de cycle de Krebs il forme 12 ATP un seul tour de cycle de Krebs نحسبوا 3 NADH+ l'équivalent 9 ATP un FAD 2 ATP و GTP 1 ATP au total 12 ATP formés lors d'un tour de cycle de Krebs. Formé lors d'un seul tour de cycle de Krebs lors de l'oxydation de un acétyl-CoA. Oxydation d'un acétyl-CoA. Si on prend en compte le NADH+ formé lors de l'oxydation de pyruvate en acétyl-CoA. وكندو هاد le NADH+, donc au total شحال يكون عندنا من ATP نزيدو 3 ل 12 نزيدو 3 ل 12 نعطينا 15 au total يكون عندنا 15 ATP من ان سول pyruvate حتى تاي 15 ATP دونك على حساب واش يسقسو في الكسام parfois يسقسو على l'ATP اللي نتحصلو عليه par oxydation d'une molécule de glucose ما نتحصلو على 2 pyruvate و 2 acétyl-CoA
خمي معايا هنايا سما غادي تضربي لو توتال فوا 2. ديجا لا غليكوليز elle forme 2 NAD HH+ et elle forme 2 ATP. هذه اللي نحصلوا عليها بخي لا غليكوليز. ايوا تجمعي les 2 ATP plus 6 plus 15 fois 2 نتحصلوا على 38 molécules d'ATP formées par l'oxydation de glucose حتى cycle de Krebs وكلشي. المهم فهمتيني. Le bilan énergétique complet après oxydation d'une molécule de glucose ça forme 38 molécules d'ATP. C'est maintenant que 2 plus 2 fois 3 plus 15 fois 2, ça forme 38 molécules d'ATP. HH+ qui trouve la mitochondrie belle navette. Par la navette malate aspartate. Fluctuation, parfois il sort sur le bilan énergétique de l'oxydation d'une molécule de glucose. Glucose 1. ونجمو يسقسوك على un seul tour de cycle de Krebs. Un seul tour. Mais un seul acétyl-CoA. بلا ما ننسو la réaction qui relie la glycolyse مع cycle de Krebs qui forme ثاني de NADH+, équivalent de 3 ATP. La régulation du complexe enzymatique, l'enzyme pyruvate déshydrogénase. هذا pyruvate déshydrogénase déjà elle est active sous forme déphosphorylée qui ما يكونش لاصق فيها فوسفور. بلا فوسفور elle est active. La pyruvate déshydrogénase elle est activée par le calcium. Le calcium, la libération du calcium dans le muscle permet l'activation de façon massive de la voie catabolique oxydative. Elle est inhibée par l'accumulation de l'ATP ou le NADH+. كون عندك بزاف ATP بزاف acétyl-CoA بزاف NADH+, ça inhibe pyruvate déshydrogénase. كاينه une particularité اللي تكون تشوفوها اللي هي فليكوسيم attention succinyl-CoA n'est pas un inhibiteur. Ça y est, عندك l'accumulation de l'ATP acétyl-CoA و NADH+. ما كان ما دخل السكسينيل succinyl-CoA شفناه قبيله. il inhibe quoi? il inhibe l'alpha-cytoglutarate déshydrogénase ou citrate synthase, pas plus. Le succinyl-CoA inhibe uniquement le cycle de Krebs. حلقة Krebs inhibé donc هذا succinyl-CoA هذه هي. Une deuxième notion importante, l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA inhibe seulement la pyruvate déshydrogénase. ما غاديش تلقيه comme inhibiteur في cycle de Krebs. تلقيه comme activateur mais pas comme inhibiteur. في cycle de Krebs ما كانش acétyl-CoA comme inhibiteur. تلقيه activateur تاع citrate synthase. وايضا في الكسيامي شمسقسين قال لك باللي هاد cycle de Krebs حلقة Krebs تصنع لك de façon directe ou indirecte de l'ATP. Elle permet la production soit de façon directe soit indirecte d'ATP. هذه جوست باينة زعما. نشوفو quelques notes ملي كسيام. cycle de Krebs il aboutit à pour rôle le catabolisme de l'acétyl-CoA. ماشي l'anabolisme, le catabolisme ne fonctionne pas en absence d'oxygène. بلا oxygène ما كانش Krebs. Il ne permet pas la formation que d'un seul ATP. Oui, c'est que de Krebs a créé un ATP impliqué dans la régulation de la glycolyse. Wow. Permet de passer un composé les filles 6 carbone on composé les filles 4 carbone. من 6 carbone تحصلنا على 4 carbone. Comporte deux réactions de décarboxylation. Parce que oui, on a forme de CO2, c'est deux réactions de décarboxylation. راني نرسم لكم la mitochondrie اللي صرا فيها cycle de Krebs. Elle est inhibée. هيا واش يصرا لو سيترات غادي يخرج من لا ميتوكوندري وين يروح pour la synthèse des acides gras. Il sert pour synthèse d'acides gras. ماشي malade, c'est le citrate.
Pour le rapport NAD+, NAD HH+, lorsqu'il tend vers le 0, ça signe un haut niveau énergétique. وكي يكون عندنا le rapport acétyl-CoA SH élevé, mitochondrial ماشي في السيتوزول في la mitochondrie. Donc attention في الكسام لا دارولك في السيتوزول غير ما كان لها جاوبي. Donc يكون augmenté في الميتوكوندري هنا ça سيمبلي عندنا au niveau énergétique et ça inhibe la pyruvate déshydrogénase. نكملو عندنا ميتوكوندري وعندنا لو سيتوزول. دونك عندنا واش لو سيتوزول ميتوكوندري. في السيتوزول تصرا غير لا غليكوليز و لي زوتر ايتاب يصراو بلو تارديفمون في الميتوكوندري. سي دي رياكسيون دوكسيداسيون اللي يصراو في الميتوكوندري اللي تصرا عند الكائنات اوكاريوت. هاد لو كاتابوليزم دو غلوكوز في السيتوزول من بعد الميتوكوندري سيكل دو كريبس تصرا شي لي اوكاريوت اللي عندهم ميتوكوندري. اون سيلول عندها او نيفو انرجيتيك باينه بلي ما غاديش دير سيكل دو كريبس و غليكوليز صاي. دونك عندها بزاف دو لا تي بي. elle va inhiber quoi? Elle inhibe la phosphorylation oxydative, elle inhibe le cycle de Krebs et l'acétyl-CoA غادي يزيد. l'acétyl-CoA كي يزيد il active la néoglucogénase. سوف أذكرك بالإيتاب de la néoglucogénase. تقلي première étape لي من بيروفات تحصلنا على لوكزالو اسيتات كاتاليزي بار بيروفات كاربوكسيلاز اللي هاد l'enzyme activé par acétyl-CoA. La concentration de l'acétyl-CoA joue un rôle majeur dans l'alternative devant laquelle se trouve la cellule hépatique. المهم بالacétyl-CoA soit il accélère le cycle de Krebs ou là il entreprendre la néoglucogénèse. un QCM عندنا لا ميتوكوندري. هذا الكسام تاع الهم ليش شكلها جاني مي معليش ناني نقولها لك. شفتها في 120 كسام وعندك لو ميسكل علاش رسمتها لك باسكو قلعنا منه لي ميتوكوندري. هذا ما كان سي دي ميتوكوندري نقولوا لهم ميتو دو ميوسيد ميتوكوندري دو ميوسيد. ايش زدنا لهاد الميتوكوندري؟ هاد الميتوكوندري زدنا لهم ان كونتيتي ايكيمولار d'acide aspartique. Pyruvate en excès. Là كاين بزاف بيروفات درنا acide aspartique. Ça y est mitochondrie مع acide aspartique ou pyruvate en excès. قال لك on observe une faible consommation de l'oxygène. Une faible consommation de l'oxygène. ايش زدنا l'acide alpha cytoglutarique. Et هنايا on a observé une consommation d'oxygène très stimulée. Des acide aspartique, pyruvate, faible consommation d'oxygène. زدنا alpha cytoglutarate, consommation très élevée de l'oxygène. خلاصتهم من القول قالك البيروفات تحول لاسيتيل-CoA et من بعد يدخل في cycle de Krebs acétyl-CoA plus oxaloacétate et ça tourne. هي البيروفات لاسيتيل-CoA عطاتك غير واحد ناض HH+. من بعد في cycle de Krebs يمدلك لي ترانسبورتور ريدوي ماشي اوكسيدي. ترانسبورتور ريدوي ناض HH+ يعطيك 3 ناض HH+ وواحد فاض اج. شوفي بارابور البيروفات لاسيتيل-CoA هي هذاك الواحد ناض اج يدخل في لاشين ريسبيراتوار يدير فيها بلا كونسوماسيون دوكسيجين. سو كي اكسبليك التجربه الاولى اللي درناها كي حطينا البيروفات مع لاسيد اسبارتيك. هنا اسم البيروفات ولا اسيتيل-CoA ودرنا فورماسيون تاع واحد ناض HH+ عليها كانت فيبل كونسوماسيون دوكسيجين. ما صراش كاع سيكل دو كريبس في الاول. سيكل دو كريبس كاع ما صراش حتى زادوا الفا سيتوغلوتاريك عاد باش يصرا سيكل دو كريبس باسكو لاسبارتات باش يتحول لوكزالو اسيتات لازم لنا هذاك الالفا سيتوغلوتاريك. المهم غتصرا اون رياكسيون ويتحول لوكزالو اسيتات ويصرا سيكل دو كريبس لي فورمي لك 3 ناط اش بلس ان فاد اش وهادوك غادي يصنعوا لنا بزاف ATP وكونسوم بزاف دو لوكسيجين. ايوا منه لوكزالو اسيتات il fait rentrer l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. في الاول التجربه الاولى ما كانش عندنا كاع اوكزالو اسيتات عليها كان عندنا فيبل كونسوماسيون دوكسيجين. مي هاد لا فوا من كاين لوكزالو اسيتات on a observé l'augmentation de consommation de l'oxygène. والغاز ديك السهم ما فهمت فيه جده والو. انا كتبتهم وصاي
عندك parmi les métabolites suivants les produits des réactions anaplérotiques. هذه اول مره نسمع فيها في حياتي. عندك قالك l'oxalo acétate, alpha cétoglutarate والمالات. قالك oxalo acétate à partir du PEP au pyruvate, ou alpha cétoglutarate à partir du catabolisme d'acides aminés glutamate, ou malate à partir d'acides aminés et du pyruvate. وماشي سيترات وماشي سوكسينيك وهادو اسي تحفظيهم ولا خطك منهم. انا تبالي خطك مجدبوهم حيت لا سقساونا هاد الصوالح واحد يروح ينافيغي كواعطي. اسفه على هذا القول لكنني لم استطع. نكملو. قال لك هذه مسخسين عليها دو فوا في الكسيم. قال لك لا فورماسيون دو مالاد à partir du pyruvate est une réaction anaplérotique. Enzymes concernés par les réactions anaplérotiques. عندك pyruvate carboxylase, le PEP carboxykinase. les coenzymes nécessaires pour ces deux crèves. bon هنايا المصداقيه ما هاش سيغ، انا كتبتهم مصايب من بعد الواحد يتاكد منهم.